Yakap Bayan graduation ceremony sa mga recovering persons who use drugs. Nagmalampuson sa Manolo Fortis. Sa kumpletong detalye ni katropang Jezabel at sa Koso, kananakan sa Philippine Information Agency. Philippine Information Agency updates. 57 ka mga recovering persons who use drugs kon RPWD sa Manolo Fortich ni graduar sa Yakap Bayan program nga gipahigayon sa Municipal Gymnasium Barangay Tangkulan niadtong Nobyembre 11, 2025. Ang Yakap Bayan program kon YBP usa ka intervention sa Department of Social Welfare and Development nga nagtinguha sa pagtabang sa mga persons who use drugs sa ilang proseso sa pagkaayo ug aron mapasayon ang ilang pagbalik ug pagbag-o sa katilingban. Ang YBP gipahigayon sa nagkalain-laing barangay sa Manolo Fortich ug nagsugod ni adtong bulan sa Agosto. Ang matag RPWD nakadawat og 2,500 cash assistance isip tabang alang sa sunod nilang lakang sa pagpanginabuhi. Dako ang suporta ni Mayor Rogelio Quino sa maong programa tungod kay kabahin kini sa iyang 10-point agenda ang pagminos sa mga kaso sa illegal nga droga sa Manolo Fortich. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, kini si Jezabel Atchacoso sa Philippine Information Agency, Bukidnon. Philippine Information Agency updates. Daghang salamat kay tropang Jezabel at Chacoso. Kananakan mga katropa sa Philippine Information Agency.